अप्रैल साल 1912 में एक ऐसा जहाज 160 मिनटों में डूबा जिसका कभी न डूबने के दावे किए गए थे, जिसको बनाने में हजारों वर्कर्स ने दिन रात काम किया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की। Titanic will export in Sunday, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइटैनिक में करीब 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे। माजी में कई लोग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके टाइटैनिक के मलबे और उसके साथ डूबे हुए लोगों की तलाश में गए। जैसा कि अभी हाल ही में कुछ एडवेंचर्स टाइटन नामी सबमरीन में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके टाइटैनिक के मलबे की तलाश के लिए गए और वहां वो अपनी जान गंवा बैठे। कई दिहाइयों तक तो टाइटैनिक का मलबा बिल्कुल नामालूम था। 1985 में टाइटैनिक के दरियाफ्त ने इस कहानी को दोबारा जिंदा कर दिया। 1997 में जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक पर एक फिल्म और कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, जिससे टाइटैनिक लोगों के बहसो मुबासे में मजीद बढ़ता गया। टाइटैनिक 882 फीट एक लंबा जहाज था। ये 11 अप्रैल 1912 को बर्तानिया से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। इसमें करीब 2200 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। 1,30,000 पाउंड से भी ज्यादा गोश्त और बाकी भी कई सामान का बंदोबस्त कर रखा था। इसके साथ मजीद 32 लाइफ बोट्स को भी जहाज में एडजस्ट किया गया। टाइटैनिक का सफर शुरू होते ही इसे 30 से भी ज्यादा आइस बर्फ की वार्निंग्स दी गई, जिसे टाइटैनिक ने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। ये जहाज न्यूयॉर्क की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। सब लोग बहुत खुश थे। अमेरिकन ब्रिटिश एलिट एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे कि अचानक रात को 11:40 पर ये बड़े से आइस बर्फ से टकरा गया। टाइटैनिक को अनस्कैनेबल माना जाता था, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। टाइटैनिक के कैप्टन ने ये दावा किया था कि टाइटैनिक को कोई भी हादसा नहीं डुबो सकता, यहाँ तक कि खुद खुदा भी इसे नहीं डुबो सकता। 20वीं सदी के स्टार्ट में अटलांटिक ओशन में बहरी जहाज का बिजनेस इंतहाई जबरदस्त बिजनेस था। ब्लीड क्लास के मुसाफिरों के लिए जहाज की लाइनें थी। दो अहम लाइनें व्हाइट स्टार और क्यूनर लाइन थी। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा जहाज बनाने का प्लान बनाया जो पहले से ज्यादा आरामदेह हो, ताकि इसमें लोग कंफर्टेबल होकर सफर कर सकें। आखिर में ये फैसला किया गया कि 3 जहाज बनाई जाएंगी, जिनमें पहला टाइटैनिक, दूसरा ओलंपिक और तीसरा ब्रिटेनिक था। 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक पर काम का आगाज हुआ। इस पर ओलंपिक के 3 माह बाद काम शुरू हुआ। दोनों जहाजों को डिजाइन करने वाली एक ही शख्सियत थी, जो कि थॉमस एंड्रयूज थे। टाइटैनिक में डेकोरेशन के अलावा एक बहुत बड़ा फर्स्ट क्लास डाइनिंग सैलून, 4 लिफ्ट्स और एक स्विमिंग पूल था। टाइटैनिक की हिफाजत के लिए इसमें खास किस्म का इंतजाम किया गया था। इसमें 16 कंपार्टमेंट्स थे, जिसमें खसूसी दरवाजे थे। जहाज के बनाने वालों ने ये दावा किया था कि अगर 40 के 40 कंपार्टमेंट्स पानी से भर जाएं, तब भी जहाज नहीं डूब सकता। इन्हीं वजह से टाइटैनिक को अनस्कैनेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज माना जाता था। 31 मई 1911 को ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। इसके बाद इसे समंदर में लॉन्च किया गया, जिसके बाद जहाज में मशीनरीज लाई गई और बाकी काम इसके समंदर में खड़े होते हुए किया गया। टाइटैनिक दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सक्सेसफुल जहाजों में से एक कंसिडर किया जाता था। इसका वजन करीब 12,000 टन से भी ज्यादा था। टाइटैनिक जहाज में सफर करने के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट उस वक्त 850 पाउंड था। ये किराया कितना था, इस बात का अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि उस वक्त एक बरतानवी फौजी की पूरे साल की तनख्वाह सिर्फ 20 पाउंड थी, जबकि टाइटैनिक का थर्ड क्लास का टिकट 60 पाउंड का था। सफर के दौरान टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर्स को बार बार बर्फ से टकराने की वार्निंग्स दी गईं, लेकिन ये फिर भी उन्हें नजरअंदाज करते रहे। 14 अप्रैल की शाम को टाइटैनिक ने एक ऐसे इलाके के करीब जाना शुरू किया जहां पर बड़े बड़े बर्फ के चट्टान टूटकर समंदर में पड़े थे। कैप्टन ने जनूब की तरफ जाने के लिए जहाज का थोड़ा सा रुख तब्दील किया, लेकिन उसने जहाज की स्पीड बरकरार
برقرار رکھی۔ رات کو 9:40 پر آئس برف کی وارننگ ملی، لیکن اسے کیپٹن تک پہنچایا ہی نہیں گیا۔ رات کو 10:55 پر دوسرے جہاز نے اسے وارننگ بھیجی کہ وہ برف کی وجہ سے پھنس چکا ہے، لیکن ریڈیو آپریٹرز نے اسے بھی نظر انداز کیا۔ رات کو تقریباً 11:40 پر کینیڈا سے تقریباً 400 نوٹیکل میل جنوب میں ایک آئس برف نظر آیا۔ اس پر کیپٹن کو اطلاع دی گئی۔ فوری طور پر جہاز کے رخ موڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب یہ آئس برف کے بہت قریب آ چکا تھا۔ جہاز کی سٹار بورڈ سائڈ آئس برف سے ٹکرا گیا۔ زیادہ تر ماہرین کا یہ خیال ہے کہ جہاز کو موڑنے سے اس کی رفتار کم ہوئی، جس سے کمپارٹمنٹس میں پانی بھر گیا۔ اگر یہ سیدھے ہی آئس برف سے ٹکراتا تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا۔ ٹائٹینک نے اپنی مدد کے لیے کئی سگنلز بھیجے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی ٹیم مدد کے لیے فوری طور پر نہ پہنچ سکا۔ اب جہاز نے آہستہ آہستہ ڈوبنا شروع کیا۔ جہاز کے ڈوبتے شروع ہوتے ہی عملے نے لائف بوٹس کو سمندر میں اتارا، لیکن یہ لائف بوٹس 2200 لوگوں کے لیے ناکافی تھا۔ اس میں صرف 1178 لوگوں کو ہی بچایا جا سکتا تھا۔ خطرہ یہ بھی تھا کہ اگر زیادہ بندوں کو لائف بوٹس میں بٹھایا گیا تو یہ ڈوب بھی سکتی تھیں، اسی لیے گنجائش سے کم لوگوں کو بوٹس میں بھیجا گیا۔ جب ٹائٹینک کے مسافر لائف بوٹس میں بیٹھنے کا انتظار کر رہے تھے تو ٹائٹینک کے موسیقار میدان میں آ گئے اور انہوں نے اس دوران موسیقی بجانا شروع کیا۔ یہ وہ تمام میوزیشینز تھے جو پہلے فرسٹ کلاس میں موسیقی بجا رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام میوزیشینز آخری وقت تک میوزک بجا رہے تھے، یہاں تک کہ یہ جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گئے۔ قریب 2 بجے ٹائٹینک کا سٹرن، جسے ٹائٹینک کا بیک بھی کہا جاتا ہے، پانی کے اوپر واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ 2:18 پر ٹائٹینک کی بتیاں بجھ گئی۔ اس کے بعد ٹائٹینک سمندر میں جانے کے ساتھ ساتھ 2 حصوں میں ٹوٹ گئی۔ ٹائٹینک کا سٹنٹ پارٹ عمودی ہو کر آخر کار ڈوب گیا۔ جو مسافر لائف بوٹس میں جا چکے تھے وہ بچ گئے، باقی سب لوگ پانی میں گر گئے۔ جب تک لائف بوٹس دوبارہ لوٹ کر آئے یہ لوگ پانی میں ڈوب چکے تھے۔ رپورٹ کے مطابق 1500 سے زیادہ لوگوں نے اس حادثے میں اپنی جان گنوائی۔ ٹائٹینک جہاز میں بہت سے مشہور سے لوگ بھی موجود تھے، جن میں امریکن بزنس مین، برطانوی صحافی، میسی کی ڈپارٹمنٹل سٹور کے مالک اور ان کی اہلیہ آئیڈیا شامل تھی۔ مانا جاتا ہے کہ جب ٹائٹینک ڈوبنے لگا تھا تو ان دونوں میاں بیوی کو بوٹس میں بیٹھنے کی پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور جہاز میں ہی ٹھہرے رہے، کیونکہ جہاز میں بچے اور خواتین اپنی جان بچانے کے لیے بوٹس کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن پھر ایک ہی لمحے میں یہ سب اپنی جان گنوا بیٹھے۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے پر ہر ایک ریسرچرز کی اپنی الگ سی تھیوری ہے، لیکن ٹائٹینک کے ڈوبنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب کبھی حادثہ پیش آتا ہے تو اس وقت انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، پھر چاہے وہ جو کوئی بھی ہو۔